sama HP. Kalian udah bisa ikutan nyelam guys. Kapan lagi? Makanya jangan lupa di follow teman-teman ya. Ketemu guys. Jangan lupa follow dulu teman-teman. Let's go guys. Jangan lupa follow dulu teman-teman. Let's go guys. Ini Puff, guys. Aku kasih tahu ya. Temen aku kalau lihat Puff ya, lihat ya. Kalian lihat aja deh sendiri guys. Mau diapain sama dia guys? Kakak Secret, kakak Jomi, kakak Dava, kakak Red Speed, kakak B. Thank you sudah follow. Mantap. Cute banget. Nah, lihat ya. Lihat. Lucunya. Screenshot guys. Nih, aku batin besok. Screenshot 1, 2, 3. Mantap. Ketik gemoy dulu guys. Ketik gemoy dulu teman-teman. Ketik gemoy guys. Yang banyak guys. Ketik gemoy dulu teman-teman yang banyak guys.